गिलगित बल्तिस्तान सीरीज की किस्त नंबर 2 में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की कदीम तारीख की, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी तहजीब, मुनफरिद और रियासती निज़ाम इंतहाई दिलचस्प रहा है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ कदीम इंसानी तारीख, बुद्ध मत की तहजीब, मुकामी रियासतों की जंगें और इस्लाम की पुरअमन आमद की दास्तानें महफूज हैं। डोगरा राज से पहले गिलगित की वादियाँ सिर्फ कुदरती हुस्न का मस्कन नहीं बल्कि अनकही दास्तानों, बुद्ध राहिबों और रेशम के काफिलों की सरजमीन थी। एक तारीख जो सिर्फ चट्टानों और दरिया की लहरों को याद है। एक दौर था जब गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध राहिबों की सदाएं बुलंद होती थीं और ताजिर रेशम, जड़ी बूटियां और कीमती पत्थर लेकर गुजरा करते थे। आइए वक्त के दरीचों से गुजरते हुए इसकी तारीख के उराक खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं इंसानी आबादकारी का। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी आबादकारी के आसार तकरीबन 2000 कबल मसीह से मिलते हैं। ख़ास तौर पर चिलास, रोंदो और शीगर के इलाकों में पत्थरों पर कुंदा तस्वीरें मौजूद हैं जिन पर कदीम इंसानों ने शिकार, मजहबी अलामात और जंगी मनाज़र कुंदा किए थे। ये तस्वीरें न सिर्फ इस खित्ते की इब्तदाई इंसानी मौजूदगी का सबूत हैं बल्कि इस बात की भी दलील हैं कि यहाँ एक मुनज़्ज़म तहजीब परवान चढ़ रही थी। शमनी मजहब गिलगित बल्तिस्तान और पामीर का एक कदीम मजहब था। ये दरअसल आर्याई और ज़रतशी असरात का मजमुआ था जिसमें कुदरत, सूरज, आग, दरख्त, पानी और सितारों की पूजा की जाती थी। शमन नामी मजहबी पेशवा रूहानी इलाज और कुदरती मज़ाहिर की पेशवाई करते थे। इस्लाम की आमद के बाद शमनी मजहब ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी कुछ रसूमात और रवायात अब भी इलाकाई सकाफत में मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं बुद्ध मत के अरूज की तरफ। दूसरी सदी ईस्वी से लेकर 7वीं सदी तक गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध मत एक गालिब मजहब रहा। गिलगित नगर, स्कर्दू और खपलों में बुद्ध स्तूपे और बुद्ध मुजस्मे तामीर हुए। सबसे अहम तारीखी दरियाफ्त गिलगित हैंड राइटिंग्स, गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो बुद्ध मत के मजहबी मतन पर मुश्तमिल दुनिया की कदीम तरीन तहरीरी किताबें हैं। यह दौर इल्म, फ़नून और मजहब का दौर था। गिलगित बल्तिस्तान बुद्ध मत के रूहानी मरकज़ के तौर पर मशहूर हुआ। कदीम गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध मत के बड़े मेले और शमनी मजहब की रूह बुलाने की रातें मनाई जाती थी, जहां पहाड़ की चोटी पर आग जलाई जाती थी और देवता को खुश किया जाता था। ये मनाजर लोक दास्तानों और चट्टानी नकोश में आज भी महफूज हैं। कारगाह बुद्ध 50 फीट ऊंची चट्टान पर बनी मूर्त आज भी इस दौर की गवाही देती है। बुद्ध मत यहाँ गालिब रहा और मुकामी बादशाहतों ने इसकी सरपरस्ती की। फिर इस्लाम की आमद के बाद बुद्ध मत का ज़वाल शुरू हुआ। 7वीं सदी के इख्तिताम पर बुद्ध मत की क़ुव्वत कमज़ोर होना शुरू हुई और 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ छोटी छोटी मुकामी रियासतें कायम होना शुरू हुई। इन रियासतों का निज़ाम मोरसी बादशाहत पर मबनी था, जिन्हें राजा रियासतें कहा जाता था। ये रियासतें मुस्तकिल एक दूसरे से बरसरे पेकार रहती और अपनी सरहदात के लिए अक्सर लड़ाइयों में मसरूफ़ रहती। राज्य खुद मुख्तार थे, अलबत्ता बाज़ औक़ात बड़ी ताकतों के ज़ेर असर भी आ जाते। 8वीं और 9वीं सदी में चीन और तिब्बत की सल्तनत ने भी इस खित्ते पर तवज्जो दी। तिब्बती बादशाहत के अदवार में बल्तिस्तान पर तिब्बती राजाओं का गहरा असर रहा। स्कर्दू, शिगर और खपलू के राज्य तिब्बती सल्तनत के हलीफ समझे जाते थे। तिब्बती असरात आज भी गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर, ज़बान और मखसूस लिबास में देखे जा सकते हैं। बल्ती ज़बान तिब्बती ज़बान की एक कदीम शाख है। ये वो खित्ता है जहाँ सदियों कबल बुद्ध मत और शमनी मजहब के दीप जलते थे, मगर वक्त की गर्दश के साथ साथ यहाँ एक नई रोशनी आई, जिसका पैगाम अमन, मोहब्बत और इखलाक था। ये रोशनी थी इस्लाम की और इस कारवां में एक रोशन चिराग था सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार। कदीम गिलगित बल्तिस्तान बुद्ध मत, शमन मत और मुकामी देवमलाई अकायद की सरजमीन थी। पहाड़ों की चोटियों, पत्थरों पर कुंदा, बुद्ध मुजस्मे और स्तूपे आज भी इन मजहबी रवायतों की गवाही देते हैं। बुद्ध मत के असरात यहाँ 5वीं सदी से 12वीं सदी तक कायम रहे। 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में इस्लाम
وسطی ایشیا، ترکستان اور کشمیر کے راستے گلگت بلتستان پہنچا۔ سب سے پہلے کشمیر کے صوفی بزرگوں اور وسطی ایشیا کے درویشوں نے اسلام کی دعوت دی۔ ان مبلغین کا طریقہ جنگ نہیں بلکہ محبت، اخلاق اور روحانی تربیت تھا۔ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں امیر کبیر، شاہ ہمدان اور بندہ سعادت کہا جاتا ہے، آپ 1314 عیسوی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے علم، تصوف اور زہد کی طرف مائل تھے۔ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہی مسلک شافعی تھا، جو اہل سنت کے 4 مسالک میں سے ایک ہے۔ تصوف میں آپ نقشبندیہ سلسلے سے منسلک تھے۔ ان کی تعلیمات میں شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج، اہل بیت سے محبت اور اخلاقی پاکیزگی نمایاں تھی۔ وہ ہر طبقے کے لیے احترام، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے وسط میں سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 بار کشمیر اور بلتستان کا سفر کیا۔ اپنے ساتھ 700 سے زائد صوفیہ، علماء اور کاریگر لائے۔ بلتستان میں انہوں نے مساجد، خانقاہیں اور دینی مدارس قائم کیے۔ سید علی ہمدانی کا دعوتی طریقہ انتہائی پرامن، صوفیانہ اور محبت بھرا تھا۔ انہوں نے مقامی زبان و ثقافت کا احترام کرتے ہوئے اہل علاقہ کے دل جیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد بلتستان اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ گلگت بلتستان کی وادیوں میں اسلام کی روشنی تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، صوفیانہ محبت اور علم کی روشنی سے پھیلی۔ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت آج بھی اتحاد، رواداری اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ علی شیر خان آنچن 16ویں صدی کے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اسکردو کو ریاست بلتستان کا دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے اسکردو قلعہ، کھڑپچو فورٹ تعمیر کرایا اور لداخ، کارگر اور لداخی علاقوں تک اپنی حکومت کو وسعت دی۔ وہ ایک مدبر، فاتح اور اسلامی اسکالر بھی تھے۔ ان کے دور میں بلتستان میں اسلام مزید مضبوط ہوا اور ثقافتی ترقی عروج پر پہنچی۔ اسکردو میں علی شیر خان آنچن کا دور سنہری دور کہلاتا ہے۔ 1586 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے کشمیر فتح کیا اور یوں مغلیہ سلطنت کی سرحدیں گلگت بلتستان سے قریب ہو گئیں۔ پھر بعد میں 1634 عیسوی میں شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم پر مغل افواج نے اسکردو پر حملہ کیا اور بلتستان کے حکمرانوں کو مغلیہ دربار کے تابع کر دیا۔ تاہم گلگت بلتستان کے دیگر علاقے بدستور مقامی راجوں کے زیر اثر رہے اور مغلیہ دربار کو خراج ادا کرتے رہے۔ دوستو، یہ تھی گلگت بلتستان کی وہ تاریخ جو ڈوگرا راج سے بھی صدیوں پہلے وجود رکھتی تھی۔ قدیم پتھریلی تحریروں سے لے کر بدھ مت کے سنہری دور، تبتی راجاؤں کے اثرات، اسلامی صوفیہ کی پرامن دعوت، مقامی راجوں کی جنگی داستانیں اور مغل اثرات تک، یہ تاریخ ہزاروں برسوں پر محیط ہے۔ ان مقامی ریاستوں کا عروج و زوال، ثقافت اور شناخت آج بھی گلگت بلتستان کے قلعوں، زبان، رسوم اور روایات میں زندہ ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈوگرا دور، بغاوت، گلگت ایجنسی اور گلگت بلتستان کا الحاق پاکستان سے کیسے ہوا۔ تو اس سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور